Redovito uzimanje dodataka prehrane je jako bitno za vaše zdravlje. I ovo se specijalno odnosi na sve osobe koji su stariji recimo 40 godina pa nadalje, pa čak i puno mlađi. Jer ovaj moderan način života danas uzrokuje izuzetno velike bolesti u enormnom porastu i specijalnu situaciju vezano za lošim načinom života, prehranom, prekomjernom tjelesnom težinom, recimo fizičkom neaktivnošću i sl. Veliki broj vas uzima dodatke prehrani. Danas se računa da otprilike 80% osoba redovito uzima dodatke prehrani, ali ja bih rekao da ogromna većina vas nema pojma kako se zapravo treba uzimati dodaci prehrani i specijalno ću vam danas govoriti o vitaminima. Daću vam jedan prilično opširan pregled kako se zapravo uzimaju vitamini u obliku dodataka prehrani. Možemo reći, nažalost, većina dodataka prehrani, a tako i vitamina na tržištu je jako loša. Dakle, kada kupujete vitamine u obliku dodataka prehrani, provjerite da li je taj proizvod od kvalitetnog i renomiranog proizvođača. Ja ću onako okvirno reći, 90% dodataka prehrani što uzimate vi su u potpunosti smeće i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje, čak ponekad i puno puta mogu vam pogoršati zdravlje. Jedan manji broj proizvođača u svijetu su kvalitetni proizvođači i vi onda kada uzimate kvalitetne dodatke prehrani na pravilan način možete značajno poboljšati recimo vaše zdravlje. Reći ću vam par savjeta za koji nikada niste čuli kako odrediti koji su kvalitetni dodaci prehrani koji možete uzimati i koji ću ja vama preporučiti danas da uzimate puno više od ovih drugih da bi imali puno bolju situaciju sa vašim zdravljem. Ako uzimate tablete u obliku dodataka prehrani, dati ću vam jednostavni test kako odrediti kvalitetu proizvoda koji ste kupili. U šalicu tople, ne kipuće vode, dodajte jednu tabletu i ostavite u 30 minuta. Povremeno promiješajte vodu, ne dirajući tabletu. Kvalitetan dodatak prehrani u obliku tableta će se razgraditi u roku 30 minuta, a loše kvalitete neće. Još jednom napominjem. Najmanje kvalitetan dodatak prehrane koji ćete vi uzimati biti će u formi onih tableta. To su one čvrste forme i vi kada uzmete kvalitetan dodatak prehrane, vi ćete njega u obliku govorim tableta, stavite ga u toplu vodu, on će se nakon 30 minuta razgraditi. Loša kvaliteta dodataka prehrane u obliku naravno samih tableta koje uzimate, on se nakon 30 minuta neće razgraditi i onda znate da je to kompletno smeće i ne želite ga konzumirati. Dakle, u šalicu tople vode dajte si 30 minuta i vidite da li to što uzimate je kvalitetno. Međutim, napomena, kapsule, gelovi, tekućine ili prah se puno bolje razgrađuju u tijelu. I još jedna velika napomena, svaki organizam drugačije razgrađuje dodatke prehrane. A jedan od glavnih faktora su enzimi, gušterače i razina kiseline u želucu. Ako imate lošu želučanu kiselinu ili ne proizvodite dovoljno enzima, gušteračete, imat ćete puno veći problem. Da mi ovo lakše razumijete. Bilo koja probavna poteškoća, a veliki broj vas, to je zapravo ja gledam svaki dan u svojoj ordinaciji, imate katastrofalnu probavu, izuzetno lošu razinu želučane kiseline. Želučana kiselina bi trebala biti na razini između 1 i 3 u vašemu želucu. Ako je kiselina prealkalna, što u najvećem broju slučajeva je, vi bilo koji dodatak prehrane ćete puno teže apsorbirati. Isto tako, ako imate prekiselost u samom želucu, imate problema. Dakle, loša probava, loša razgradnja dodataka prehrani, nikakav učinak u tijelu. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, ne može biti isto da osoba koja ima zdrav probavni sustav i koja ima bolesni probavni sustav isto razgrađuje dodatke prehrane. Dakle, vodite računa apsolutno o tome. Određivanje pravog vremena za uzimanje vitamina može biti izazovan zadatak. Budući da se razlikuje ovisno o individualnim čimbenicima i prirodi dodataka prehrani. Mogu reći, iako vas unaprijed upozoravam da su ovo generalne odrednice i nikako nisu za svaku osobu jednake. Ono što dakle morate voditi računa, ako uzimate dodatke prehrane bez pravog plana i bez od toga šta uzimate, dakle od toga apsolutno nemate ništa. Dakle, svaki dodatak prehrane nije isti. Svaki organizam nije isti i zato svaki dodatak prehrane u obliku vitamina neće isto reagirati kod svake osobe. I ovo što danas budem govorio, dakle to su generalne smjernice za većinu osoba, ali apsolutno ne za svaku osobu svaki dan. Dakle, vodite računa, ključno za uzimanje bilo kojeg dodatka prehrani je njegovo biorazgradivost u tijelu.
To znači ako znate pravilno uzimati dodatke prehrani, imat ćete najviše koristi od dodataka prehrani i obrnuto. Dakle, neki vitamini se uzimaju u određeno vrijeme, drugi u određeno vrijeme. I zato vodite mi računa. Rekao sam, biorazgradivost, znači razgradnja u tijelu. Kada se on najbolje razgrađuje i tada ga želimo zapravo uzimati. I prvo ćemo reći o vitaminima topivima u vodi. Vitamini topivi u vodi su lako otapaju i apsorbiraju tijelo. Oni se ne pohranjuju na dulje vrijeme u tijelu kao vitamini topivi u mastima, već se višak obično izlučuje putem mokraće. Ovi vitamini su važni za mnoge aspekte zdravlja, uključujući energetski metabolizam, funkcioniranje živčanog sustava, imunološki odgovor, sintezu stanica i više. Važno je osigurati dovoljan unos ovih vitamina putem raznolike prehrane ili dodataka prehrani kako bi se osigurala optimalna funkcija našeg tijela. I kada govorimo dakle o vitaminima koji su topivi u vodi, razmišljate o vitaminu C i vitaminima B skupine. O tome samo dakle zapamtite, vitamin C i vitamini B skupine. Dakle, vi njih super jednostavno tijekom dana izbacujete putem mokraće iz organizma i u najvećem broju slučajeva vitamine topive u vodi ćete uzimati 2 do 3 puta dnevno. Jer vi ako uzmete vitamin recimo obliku dodataka prehrani u 8 ujutro, vjerojatno do 12-1-2 sata ćete već izmokriti većinu tog vitamina. Zato vam treba ponovno taj vitamin da bi održali adekvatnu količinu vitamina u organizmu. Vitamin C možete uzimati na prazan želudac, ali nećete pogriješiti ako ga uzmete sa jelom, pošto se lako izlučuje iz tijela. Vjerojatno ćete ga uzimati više puta dnevno. Vitamini B kompleksa su vitamin B1 ili tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, B5 pantotenska kiselina, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folna kiselina i B12 skopalamin. Ovaj vitamin ću vam preporučiti da uzimate uz obrok kako bi se izbjegla moguća iritacija želuca. Možete ove vitamine uzimati na prazan želudac i ako vašem tijelu odgovara, smijete ga uzimati na ovaj način. Međutim, generalno ću vam reći, vitamin C vjerojatno možete uzeti na prazan želudac, jer će biti sasvim u redu, međutim vitamini B skupine će vjerojatno za veliku većinu osoba, iako rekao sam ne za sve, vjerojatno trebate jesti uz takve obrok, radi funkcije probavnog sustava. Međutim, rekao sam, vi možete ove vitamine uzeti i obrnuto, recimo vitamin B uzmite na prazan želudac i onda vidite kako reagira u vašem tijelu. Međutim, za lakše razumijevanje, vitamin C smijete uzimati na prazan želudac, vitamina B skupine, dakle možda bi bilo bolje da uzimate uz obrok. Drugi vitamini su nam jako bitni, a to su vitamini topivi u mastima. To su vitamini kojima za njihovu apsorpciju je potrebna prisutnost dijetalnih masti. Oni se također mogu pohraniti u tijelu, obično u jetri i masnim stanicama. Vitamini topivi u mastima poput vitamina A, D, E i K apsorbiraju se bolje, dakle uz zdrave masnoće. Stoga je važno uzeti ih zajedno sa obrokom koji sadrži neku količinu masti. Prije svega recimo najbolje je uzimati vitamine u masti tijekom obroka ili neposredno nakon obroka. I zato, dakle, ovo je super jednostavno. Dakle, vitamini A, D, E i K su topivi u mastima. Dakle, vi kada uzimate dodatke prehrani, a puno puta su čak, što ne znate, dakle, kvalitetni dodaci prehrani, ovih vitamina topivih u mastima već imaju u svom sastavu, dakle, masnoće koje pomažu apsorpciji. Međutim, da bi vi to nekako super jednostavno aktivirali u tijelu, jedite prije obroka, ali neposredno nakon obroka. Jedite prije svega zdrave masnoće, orasasti plodovi, sjemenke, zdrave masnoće kao što su maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje i sl. Dakle, ovi vitamini su vam jako bitni, da ih uzimate uz zdrave masnoće, imat ćete adekvatnu apsorpciju u vašem tijelu. Možemo reći, slijedite upute na pakiranju vitamina ili preporuke svog zdravstvenog stručnjaka. Izbjegavajte uzimanje vitamina topivih u mastima na prazan želudac jer to može smanjiti njihovu apsorpciju i bitno je jako reći, iako je važno uzimati vitamine topive u mastima s obrokom koje sadrže masti, nemojte pretjerivati sa unosom masnoća. Umjereno konzumiranje masti je ključno za ravnotežu, dakle, vaše prehrane. I to ne može, dakle, biti jednostavnije. Dakle, vitamin C i vitamini B skupine su vitamini topivi u vodi,
Vitamini A, D, E i K su vitamini topivi u mastima. Topivi u mastima sigurno želite uzimati recimo uz obrok i kvalitetne masnoće. Vitamin C uzimate na prazan želudac i vitamina B skupine možete uzimati uz obrok i možete uzimati na prazan želudac. Ključ u svemu ovome je, rekao sam, da prepoznate vaše individualne potrebe. Kao što sam na početku emisije rekao, nismo svi isti, nemamo isti broj godina, nemamo iste bolesti i način života. I svaki od ovih vitamina će vjerojatno drugačije reagirati kod jedne, druge, treće osobe. Ključ je imati zdrav način života, uravnotežiti kvalitetnu prehranu i onda mi možemo adekvatno unositi vitamine sa 30, 40, 60 ili 80 godina. Međutim, za adekvatnu apsorpciju, koja je ključ unosa vitamina, trebate ih uzimati u adekvatnim količinama, preporučenim dnevnim dozama i onda ih uzimate po ovim mojim današnjim preporukama za veliku većinu osoba. Moji dragi gledatelji, ukoliko vam video zapis pomogao možda vašemu tijelu ili vašemu razmišljanju o vitaminima, podijelite ga naravno i sa vama dragim osobama. I naravno moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da u vašem tijelu nedostaje vitamin D, što je jako bitan vitamin, da možete saznati u ovom video zapisu ovdje pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.